Magluto ko karon og pork bistek bay kay grabe gyud ay kaayo kabuutan ning mga followers nako kay manghatag man og karne. Gayon ang buntag bay kay nipalit ko og chorizo ba kay pamahaw lagi unya na timingan kaayo nga didto gid ko nipalit sa ilaha unya naa pa gyud ang owner unya wa ko kabalo bay nga followers day daw nako siya. Nakuratan lang ko bay ba kay nikalit rag ambak sa akong atubangan si ma'am nga wa ko kabalo kung unsa kong himuon wa pud ko kabalo kung naunsa siya kung unsay problema. Nya ako kay murag bag-o pagbiya gid kong matato bay gisugo ra gid ko mopalit og chorizo kay mao lagi kay pamahaw kay mao di ay kay fan ay kay ko sa iyang anak nga kusog kay motan-aw sa mga video. Nagpa-picture lang pud si ma'am sa ako abay kay aron na daw siya ipakita sa iyang anak kay para ingnon daw niya ba ang iyang ginatan-aw naa na daw sa iyang kilid. Shout out daydra sa mga tindera ug tindero sa merkado bay dugay na kay na sila magpa-shout out sa ako pero karon maisa na gyud ta mo bay labi na sa Abordo Meat Shop. Salamat kay sa karne bay ha. Presko pagid kaayo ang karne nga gihatag bay kana bitong gisugo lang ka og chorizo nya paguli nimo kay naa na kay dala nga karne. Kinsa gud dili daw kay ngisi ana. Paguli na ako sa balay bay wa ko kahuna-huna dayon kung unsa ang style lang nga pagluto nako ato nya mga hapon na siya dito na nako nahuna-unaan nga pork bistek na lang nako. Lami pud kayo nga parte ang gihatag niya bay kay pork chop gyud ba. Unya gipalitan na lang gyud dayon nako tatlo ka white onion bay nya kaning karne ha gipanipis lang gyud nako siya kay para matawag gyud siya pork bistek. Kaning luto bay kay dali ra pud kayo ni siya kay murag i-marinate lang nimo ni siya sa tuyo ba nya butangan nimo og honey nya butangan na lang pud nimo og garlic kay aron humot. Pag human nimo og marinate ana bay padaplin sa nimo kadali unya maghiwa ka atong mga ricados. Pagluto nako ani kay wala pud dayon nako gidiretso tanan bay giprito sa nako siya kadali bago nako gibuta ang sabaw kay pampahumok na lang man to. Gibutang na day nako tanan white onion nya giukay ra nako siya kadali bay ba kay aron ma-mix unya gipahubas na lang pud dayon nako aw mao na day ni itsura niya unya magsugod na tagkaon kay managutom na pud kaayo. Tagsa ra gyud kaayo ko magluto ani bay pero kung mahinaykan pud gani bargit horot gyud ang bahaw dras kilid. Karon gyud ko makaingon bay nga grabe man gyud ay kabuotan ning masulid kaayo nako nga follower kay manghatag man pasig na pa gyud ay gusto nga manghatag diha nga maulaw ra ay mo kaulaw bay ha. Willing kaayo ako ang kamot nga modawat samot nagkwarta. Pero daghan biya gid kaig salamat sa inyo ha mga bay sa pagtan-aw sa ako ang mga video na puro na lang kabuang ba. Sa suporta pa lang gyud ninyo mga bay makaingon na gyud ko wow ug okay na gyud kayo na siya para sa ako ah. Ang goal bitaw gyud nako aning pag-vlog nako bay. Palawayon lang gyud ta mo sa akong mga ginakaon. Kaingon na pud taanig lami gyud kay siya bay.